everybody, welcome back to another edition of Taxation. So today, guys, we're gonna talk about value-added tax. And hopefully kamo naka-move on na sa ating quiz, sa ating lecture yesterday. And I know there's a lot of questions, but feel free to message me or yeah, comment below or kung saan din ka comfortable to ask question about our lecture. I know this summer class is really challenging because ang aton nga time, no, but shout out to those nga gapulolaw pa to study for their tatlo ka subjects, no, so heavy for this summer class, but yeah, I pray that you're all okay, guys, and my heart is with you, no. I just want to help you and kung ano ang pwede natin extend some help sa inyo tanan. Okay? So, yeah, I'm so excited to this lecture for today. It's a very short introduction to value-added tax. Okay? We'll just take it one step at a time. Okay, guys? Also, shout out to my colleagues for this materials na gina-provide nila. And I know we're so busy as well because, yeah, these days, technology is really our friend. So, thank you to Attorney Shosan and Miss Jessica and all the team sa CPU. Okay? So, get ready, guys, and hopefully, damo kita makwa for this introduction. Okay? Introduction pa lang for value-added tax. Or in short, when I say VAT, of course, amo na ang iyang complete definition. Okay, let's start. When we say VAT, okay, VAT covers all vatable sales, goods, properties, services, or lease of properties by VAT taxpayers. So, ano ni siya? Vatable sales of or receipts are from sources other than exempt sales, which is na-discuss natin sa Module 3, and other than receipts from services, specifically subject to percentage tax. So, kung hindi ito siya maklasify as exempt sales, so in general, guys, actually, all business are subject to VAT. Okay? All, in general. Kung wala siya ganing na state nga, example, mga contract growers naton, kung wala siya na state kung ano ginatanong nila, in general, subject din sila sa VAT. Okay? So, yeah, na-discuss natin during the quiz nga, di ba may ara kita item dito na silent ang problem kung ano ginatanong niya. So, technically, vatable siya unless stated. Okay? So, basta guys, during the exam, ang ginapanumdum mo natin, unless clearly stated sa problem, so vatable ang isa ka person. Okay? So, ano ang mga VAT taxpayers naton? Amo na siya bilog. VAT registered person and VAT registrable person. So, in short, ang VAT registered person, amo na siya subject to VAT even if ang annual sales niya do not exceed VAT threshold. Okay? I-discuss naman karon ang VAT threshold naton. So, wala sila nakasulod sa VAT na threshold, pero subject sila sa VAT automatic. Okay. So, muna siyang i-discuss na later. Letter B, VAT registrable person. Amo naman na siya ang nag-exceed sa VAT threshold. Okay. Nga, okay, without registering as VAT taxpayers as subject to VAT without the benefit of an input tax credit. Okay. So, i-discuss naman ta na later. So, ang tawag sa ila, VAT registrable person. Okay. So, muna siyang VAT threshold natin, guys. General and special. So, in general, 3 million. Are. Applicable siya other than franchise grantees, radio, or TV. Okay, applicable only to franchise grantees ang 10 million. So, tandaan natin, general, 3 million na. So, for all the types of VAT taxpayers. And special, related lang siya sa franchise grantees of radio and television. Okay, illustration number 1. Taxpayer with mixed transaction. Okay, so ginapangita na di
Diba? Note that the sales of fertilizer seeds, muna siya mga exempt sales. Tama? Fertilizers, so, ang iyang fruits and vegetables, groceries, clothes, shoes, and other apparel. So, muna siya ang iyang sales for that 12-month period. So, out of 3.8 million, okay, ang mga vatable sales lang din is ang grocery and of course, ang clothes natin. Okay? Okay. Next one. Okay, amo na siyang yung computation natin. So, 1.8 lang ang vatable sales niya. Na, of course, naupod ni sa ito nga exempt sales. So, sa mga problem computations natin, mga trick questions. So, kisa may butang kita nga different description other than this. Mabalik lang kita permisa. Is it ang item nasa original state? Is it ang item food? Okay? For human consumption. So, amo na siya mga tandaan natin. Okay. Since the total of vatable sales is below the VAT threshold, the CPA department store is not required to register as a VAT taxpayer. Na, ang after na threshold is 3 million, right? Consequently, it may continue paying the 3% percentage tax. Okay? So, kung below threshold, percentage tax siya ma-fall. Okay? On these vatable sales until mag-exceed siya sa 2 million. Okay? In the meantime, 3% lang siya na percentage tax. Okay? Illustration number 2. Okay. As of September 2020, Mr. Tobacco had the following receipts, gross receipts, and practice and other businesses in the immediately preceding 12 months. Gross receipts from restaurants, barbecue business, taxi cab, professional practice. Okay. Ang vatable sales natin dira is restaurants and professional practice. Okay. Restaurants and professional practice. Since the vatable sales and receipts exceeded 3 million, Mr. Tobacco shall pay VAT starting October 2020 for the restaurant and professional practice. Mr. Tobacco shall pay 3 common carriers tax on taxi cab. So, lain ang ginabayaran natin na tax sa amuning type of business, di ba? Discuss mo natin. Taxi cab. Okay. So, under na siya sa common carriers tax natin. The following sales and receipts are exempt. Okay? Exempt ang barbecue stand. Okay? Because is a seller of goods, not service. Since the goods underwent simple processing, okay? Di ba? Kung barbecue, ihaw mo lang siya. So, simple processing lang siya. Although, kumbaga, gin-transfer mo ang baboy, example baboy, ginluto mo. So, nag-undergo man siya kapon sa simple processing. Kumbaga, wala man mga complicated ingredients, wala complicated nga process nga luto mo siya, oven or something, di ba? It is exempt from business tax. Of course, taxi cab, okay? Common carriers tax siya yan. Okay? Gets? Okay. So, it's a matter of how you classify this transaction natin. Okay? Next, illustration number 3. Married individual taxpayers. So, si Mr. and Mrs. Crocs, di ba? Bakit nga separate ang husband and wife? Doon nyo to sa natin yung introduction to business tax. Separate ang ilang kumbaga ang filing or may choice man sila actually mag-consolidated sila filing pero individual ang treatment sa ila. Okay? So si Mr. Crocs meron siyang 2.2 million for the gross receipts from profession. Okay? Si Mrs. Crocs naman meron pa gid siya in addition sa profession niya, meron pa gid siya sa store. Okay? So overall nila revenue 5.2. So, each individual is a taxable person na separate ng ilang business tax actually.
The aggregations shall be made for each individual spouse. Hence, si Mr. Cox will pay pilang threshold naton 3 million. So, nag-fall na siya. So, 3% ay bayaran lang percentage tax in the upcoming month. But since naglapaw si Mrs. Cox by 50,000 sa threshold, siya yung mabayad sa VAT. Okay? If any sales, okay, basahan niya ito. If any sales or receipts cannot be directly attributed to or identified as exclusive, earned or realized by either spouse, the same shall be divided equally. Example, may yara sa problem naton nga naka-state nga hindi ma-determine kung kay Mr. or kay Mrs. ang income. Okay? Dapat kung ano ang problem, i-divide ta lang equally. Okay? Divide mo lang sa 2 between them for the purpose of determining their respective sales or receipts for purposes of threshold. Okay? For the purpose of threshold. So, ginadivide naton equally. Okay? Optional VAT registration. So, hindi siya gali mandatory for all the taxpayers. So, may option man actually, no? Taxpayers below the threshold can voluntarily register. So, pwede sila register as VAT taxpayer. Bisan below kaya sa 3 million. Example, ang taxpayer below 3 million, no? So, may option siya. Okay? Kaso may lock-in period. May lock-in period siya. Once magkambal kang, ay, ma-register ko sa VAT. Okay? So, ma-lock-in ka for 3-year period. So, kung mag-lapse ni ang lock-in period, tapos below ka magyapon 3 million, okay? May option ka nga ibalik mo sa percentage tax. Balon mo, para mas nubuurang bayaran ko, percentage tax na lang ko. Okay? The taxpayer is precluded to have his VAT registration revoked until the lapse of years. VAT taxpayers with mixed transactions. Okay? Meron kita taxpayers nga damo-damo sila streams of business. Okay? It must be noted that despite the VAT registration shall apply only to vatable sales. Okay? May iban kita taxpayer ng ilang revenue hindi vatable. Okay? Specifically subject to percentage magyapon depending on the nature sang vatable or non-vatable sales or receipts. Okay? So, may araman siya gapon nga specific percentage tax. It doesn't mean, okay, in short guys, it doesn't mean nga kung VAT taxpayer ka na, 12% lagi ng bayaran mo. No. Kumbaga, ma-follow ka magapon sa specific na percentage tax rates. Okay? Depende sa nature sa iyong mga income. Recall that the option to subject to exempt sales na to VAT is not permanent. Okay, true or false na. So, it's not permanent. It can be revoked by the taxpayer after the lapse of the 3-year lock-in period. Okay? Ano ang ating value tax? Added tax model. So, output, input. Okay? Output VAT, less mo, input VAT, amo na siyang VAT due mo. So, ang mga tax credits natin, discuss naman na later kung ano mga gina-minus natin sa VAT payable natin. VAT due or VAT payable. Okay. Output VAT. Okay. Output VAT, amo na ang VAT sa mga vatable sales or receipts. The output VAT is presumed passed on by the seller on his sales or receipts. Amo na siyang gina-markup natin sa aton nga base amount. Okay. To have this example, no? Selling price ko is 100,000. Tapos, subject ako sa VAT. So, dugangan ko 12%. Ang 100,000, 12,000 na siya. Okay? So, may mo, ang total invoice price ko, may sulat sa akong resibo, 112,000. Tapos, si BIR, requirement na dapat nakastate yun sa atong resibo mag-issue. Nakabutang gid ang 12%. Okay? Ang amuning nga computation natin. Okay? Or else, kumbaga, we will actually may mga penalties na, no, sa BIR natin. Okay. If the selling price is exclusive meaning wala na danaw pod ang aton nga VAT, okay, exclusive, pares ni 100,000 is exclusive, okay, wala na pod ang
na 12% ng VAT. Okay? Exclusive siya. The meaning of VAT is not yet included. Okay? We have to add up. Hence, it is, ang tawag na to, net of VAT. Okay? Net of VAT. Okay? Kinanglan natin guys i-orient ang self natin sa mga terminologies, no? Magambal ka net of VAT, wala na upod. Okay, ang VAT. When we say naman gross of VAT, inclusive na upod na daya. So, paano mo makuha ang base amount? Paano mo makuha ang net of VAT? Kung inclusive na siya sa VAT, i-divide mo siya sa 1.12. Okay? Or i-divide mo siya sa 112% para makuha mo ang gross of VAT. This shall be recorded by ang journal entry natin. Kung receivable siya, so accounts receivable, debit, credit mo sales, credit mo pagid ang output VAT. Okay? Ang matabo sinin ang output VAT, amo na siya ang kumbaga VAT payable. Okay? VAT payable naton, so naka-credit siya. Okay? Amo niya ang naka-markup sa sales. So, may mga types of VAT kita. May mga regular output VAT and also zero output VAT. Okay, dumduman nyo itong aton nga discussion. VATable siya, pero ang rate niya is 0. So, amo na siya duwan ni ka classification ng aton nga output VAT. The other one is, the first is ang 12%. Of course, impose na siya sa mga domestic sales or receipts. Unless ang 0% VAT naman, gina-impose na sa export and other zero-rated sales. So, kung magambal kita export, zero-rated na. Okay? Taxable siya. Okay? Magambal ba ang problem, true or false, or multiple choice, no? When we say export, taxable siya. Pero zero lang ang iyang percentage. Okay? Input VAT. Tapos na kita sa output, no? Okay, amo ni output. Then, we're going to discuss the input VAT. Input, meaning, amo na siyang bakal naton. Example, ako ang seller. So, nagbakal ko sang inugbaligya ko. So, purchases ko na. Ang ako naging baklan, okay, sila ga-markup sa akon sang output VAT. Ang ako nga pag-record na sa libro is input VAT. Ang na-input sa akong naging bakal, muna siya. Input, okay, versus output. Ang output niya, pagwa. So, pagbaligya ko, markapan mo na siya. Ang input naman, nagpasulod ko, okay, naging markup ang akong nga seller sa akon, sa ibakal, so input. So, mo nang nadugang sa akon nga sell, nga akon nga mga purchases, okay. Despite of the absence, okay, despite absence of actual payment of VAT on purchase or import, input VAT, okay, input VAT may also be allowed by law as incentives, okay, to the taxpayer as in the or presumptive input VAT. Okay, discuss later. Input VAT has rules on credibility. Okay, not only paid input VAT is creditable. Okay, rules on creditability. So, hindi tanan ko, no, magamba ka credit, okay, ang na-mention ay debit credit, kundi ang credit, kumbaga daw diri siya, wala siya minus. Okay? May iban ko nung nga input VAT na ton, hindi siya, okay? Not all input VAT is creditable against output VAT. Okay? Those allowed to be deductible against output VAT is called claimable. Okay? Or allowable input VAT or creditable. So, claimable, allowable, and creditable input VAT. So, to illustrate, si ABC Company in the previous illustration purchased goods from a VAT supplier. The supplier billed at 78,400. So, nagsiling siya, inclusive, no? Inclusive of VAT. So, naupod na di sa 78,400. Inclusive gani, ginano ta siya, ginadivide. Ginadivide ta siya sa 1.12 para mag-arrive sa purchase price na ton. So, invoice price, inclusive na sang VAT, and purchase price naman is exclusive. So, wala na na naupod ang aton nga VAT. Okay. Ina-multiply na sa 12%, amo na siya 84. So, 70
plus ang 84, come up kita sa invoice price ng 78,400. Okay. Ang journal entry naman sa taxpayer, kita nyo to kagina, di ba? Credit, no? Credit ang output VAT. Si input VAT naman, debit. Okay? Naka-debit naman siya. So, payable. So, example, kung utang siya. Okay? Di ba? Output VAT, credit. So, dugang na sa sales actually. So, VAT liability ni siya. Ari naman, input VAT. Ama ni siya ang pwede makredit. No? Ang iban pwede makredit ni. Okay, VAT due. Dire na ta sa VAT due. Siyempre, ang output, minus mo lang input. Amo lang yung mga VAT due or VAT payable sa BIR. Okay, at the end of each month, the input VAT is offset. Okay, gina-offset siya. Okay, sa ating computation with the output VAT. So, okay. Due is paid to the BIR. Okay, A negative, VAT is normally non-refundable, but carried over to the next succeeding months or quarter. Okay, to illustrate, ang VAT due niya, may ABC Company 36. At the end of the month, ma-record siya sang shall close its VAT accounts as follows. So, i-close niya, i-close meaning i-reverse niya, di ba? Kung nag-credit siya kagina sang output VAT, so i-debit niya para mag-close. 12,000, no? Same man sa input VAT, from debit, imon siya nga credit para mag-close. So, ang net niya, amo na siya ang VAT payable niya. Amo na ang bayaran niya sa BIR. Okay. VAT reporting naton. VAT is paid quarterly, VAT is paid monthly as follows. Okay? First month, amo ni tandaan nato ang deadline guys ha. Okay. 20, 20, and 25. Ang form naman, monthly, and quarterly. Okay, first month, second month, and for the quarter. Mani siya. Okay, to illustrate, a VAT taxpayer had the following purchases and sales exclusive. So, wala na upod ang VAT. Okay? Wala na upod ang VAT. So, multiply mo lang diretso. Makuha mo ang amount sa VAT. So, from 700,000, okay, for January, multiply mo na sa 12%, naman siyang computation 84,000. So, debit purchases, muna ito nga journal entry, input VAT, and cash. Kaya mo na ang sa ito nga purchases nga transaction, cash purchases. Okay. Of course, ang next naman, 728, halin na siya sa 650. 650. So, cash sales. Sambal sa problem, exclusive. So, multiply mo pa sa 12% para makam up ka sa invoice price. Okay. So, simple as that actually. So, for the month of January, pilang bayaran niya. Okay. Output naton, how much? 78. Tama? Yung input naton, 84. Okay? 78, mas dako ang game bayaran naton sa input VAT. So, no VAT payable siya. Wala siya VAT payable kay 6,000 lang ang negative. Tama? Ang aton nga output, 878, 84,000 ang input. So, what will happen? Okay? Ang 6,000 nga unutilized input VAT remains sa book. Dira lang siya sa libro. So, hindi siya VAT refundable. It is called input VAT carry over. So, muna aton nga treatment dira. Kung mas dako ang output, ang input sa output. VAT, input VAT carry over. So, ang entry naton, syempre, ang i-call mo, ang i-debit mo, i-close mo, output VAT. Hindi man pwede nga mag-negative ang aton nga output VAT nga i-ubos mo ang input. So, mas stay lang to siya as input VAT. So, di ba, aton nga first entry sa purchases, di ba, 84,000 debit input VAT. Okay? Ang second entry mo to close, no? Instead nga 84, 78 lang. So, may remaining to siya. May nabilin pa dito sa aton nga dire sa 84,000 nga 6,000. Gaga-float lang siya
ga-float lang siya sa input VAT na to. Okay? No VAT payable. So, pagka Feb, comes Feb, no? Nag-record siya based sa problem, amo niyang given, 320 and 580. Same concept. Same entry kita. Okay? What will happen? Okay. Mas dako naman this time ang output or ang sales naton. Okay? Kaysa sa cash purchases na 320. Okay. Ang unique lang sini actually is ang VAT due naton. Ang input nga pwede mo ma-deduct is ang nabilin na 6,000 plus ang current input. Okay? Current input plus ang previous ang nabilin to kagina. Okay? Sa atong computation, meron siya nga input nga nabilin. Kaya mas dako ang input sa output gina di ba? So magamit siya input VAT carry over. Okay? Input VAT carry over ang tawag sina. Okay guys? Gets nga? Okay, pwede na siya magamit as deduction. So 38,400. So i-go over nyo lang yung example natin. Okay, basic na lang siya, computation. So ang VAT due niya is 25,000. Ano yung bayaran niya sa BIR? Okay, here comes March. So ang March naman, same man sa Feb, mas dako ang sales, 500,000 mas kaysa sa purchases niya. Okay, for March, same concept, same entry. Okay, ang unique lang sini sa quarter naton. Okay, just to show you, input VAT, okay, 38,000 ang input naton. Okay, input is 38,400. Balikan tayo na yung sa babaw. Na. Okay. Dinali ng 38. 38 halina sa Feb. Okay? Tapos may bilin kita nga input, di ba, sang January nga 6. Okay? So, i-upload mo na di for the computation sang quarterly sang March. Input VAT, 38,400 plus 6. So, ang VAT due niya, okay, 40,200. Okay. Mamangkot ka, search na dinalin ang output VAT. Output VAT naton, tanan nga tanan nga output VAT diri. I-add mo ni tanan 650, 580 kag ang 500. I-add mo tapos times mo 0.12. Okay, makap up ka sa 207,600. So ang VAT due niya is 40,200. Di ba dumdaman nyo maging remit na ta sa BIR? Okay? Maging remit na ta sa BIR nga sa January, how much wala ta ka bayad, di ba? Kay negative. Sang Feb, naging remit kita nga 25,200. So meaning, hindi na siya bayaran. I mean, na-remit na siya. Ang pwede mo ma-deduct diri, tax credit. Okay? Estimated monthly VAT payments, amo ni ang gimbayaran naton sang Feb. So i-minus mo siya, 15 na lang bayaran naton sa month of March. So add mo ang 3 ka month, kaya diba, monthly bayad mo ni. Then quarterly, amo ni siyang i-remit naton sa BIR, ang 15,000 for the first quarter. Nakuha nyo guys? Okay. If the quarterly tax due is negative, it is non-refundable. Example, negative naman. Negative naman sa first quarter, what will happen? So, the unutilized input VAT remains in the books and carried over in the following month of the next quarter. So, sa next quarter naman siya magagamit. Okay? Okay, that's it guys. And yeah, another session naman for the next part. Sales subject to special VAT. And we are back to our discussion. We're actually 6 slides na lang guys. Okay. So sales subject to special VAT rules. Meron itang other than sa discuss natin from slides number 1 to 14, meron kita special VAT rules. Okay? That related na actually sales to the government, zero rates na sales naton, okay, and exempt sales. Okay, what is unique? Okay, as you can see, sales to the government, limited claimable input VAT.
Sa zero-rated sales naman, no output VAT, but with claimable input VAT. Ang exempt sales, wala gid ya. No output VAT, no claimable input VAT. Tandaan natin guys what is unique sa ila. Okay, sales to the government, limited claimable input VAT. For zero-rated, wala siya output VAT, pero may yara siya nga claimable input VAT. Sa exempt naman, wala tanan. Okay? Sales to the governments, including GOCCs, vatable na siya for 12% normal rate, but the law requires government agencies to withhold. Okay, ang unique sini, okay, before kita magsala ha, okay, 12% ng normal rate sa sales naton sa government. Example, ako hotel, tapos nakabaligya ko sa 1 million worth some rooms to the government, kaya mapatong ko sang 12%, di ba? Sa akong selling price. Okay. Pagpatong ko, kung magbayad si government sa akon, hindi yan ibayaran ng below ng 12%. Okay? Dari ka na diretso sa example. I-withhold yan na ang 5%. Final VAT under, ang term nga withhold a 5% final VAT. Okay. In short, sila ni ma-remit sa BIR, automatic 5% final VAT under purchases. The invoice, sales, or billing to the government or GOCCs will be deducted 5% final VAT based on the sales or receipts. The taxpayer will only collect the balance. Okay. Ang balance sa aton nga diba 12 minus 5, 7% lang. Okay? Okay, because ang 5% yung withhold na sa government, sila na ito yung mabayad sa BIR, ma-remit sa 5%. Ang required na lang sa akong bayaran, okay, 7%. Okay, the 5% withheld tax shall be presumed as the actual VAT due on the taxpayer on the sale. There will be no more VAT payable. Okay? Thus, the taxpayer has to adjust his claimable input VAT on that sale because the input VAT is effectively fixed or standardized by the government at 7%. So, meaning, output VAT ko 12%, less input VAT limited to 7%. Final VAT due natin is 5% of sales or receipts. Okay? Para mas clear pagid guys ang ating explanation, the 7% claimable input VAT on sales sa government is referred to standard input VAT. Okay? 12% minus ang 5% yung final VAT, okay? Naging withhold sa government, di ba ang difference na is 7, ang tawag sila is standard input VAT. Okay? Para mas clear ang ating discussion, example kita direct. Single sale of goods to a government for 448,000 inclusive of 48. So ang net of VAT niya is 400,000, tama? These goods were purchased for 336,000 including 36,000 input VAT. Okay, para mas clear. Okay. To record purchase of goods, so ging neto na to, ang 336 i-divide mo sa 1.12, come up ka sa 300 niya, netto VAT siya. So, ang amount sa input niya is 36,000. So, total, 336,000 yung pamakal niya. Tapos may sale siya 448 inclusive of 48,000. So, 448,000 less mo ang output, di ba? Magawa siya 400,000 ang ating sales. Tapos ang output sila is 48,000. Okay? Ang mabaton natin, kung mabayad si government sa atin, hindi kakabaton sa bilog na 448. Okay? Because ma-withhold sila sa 5%. Okay? 5%. Ari ang required sa ilang i-withhold sa ilang payment sa atin. Okay, example ako, negosyante. So, ma-withhold sila sa 5%. What is 5% sa 400?
5% sang net of VAT na siya guys ha. So kwaon mo na ang 48,000 less mo de. So 400,000. So 5% sila si GOCC or government ni siya ang withhold. So ang mabato natin nga cash gross selling price or gross revenue less mo ang 20,000. 428,000. So ari si GOCC na nimo forward kay BIR. Okay, what will happen sa aton nga succeeding? Okay, to record sa aton nga cost of sales to the government. Okay, di ba nag-record kita diri inventory or purchases, okay? 300,000 na related dito sa sales to government. I-reverse na naton debit, diba, purchases. To record the cost of sales to the government, cost of sales, i-credit mo ang initial inventory, tapos debit mo ang cost of sales. Okay, to record sales. To close naman, the output VAT and withheld final VAT at month end. Okay, matamaton lang natin guys ha. Output VAT na 48,000, credit siya, i-debit natin siya to close. Okay, i-close naman ang input. From debit, imo mo siya nga credit. Okay, 36,000. Tapos, meron kita kagina withheld final VAT. So, nag-debit kita, di ba? Debit kita withheld final VAT. Rate 20%, 20,000. I-credit mo na siya. I-credit mo. So, ang balance, how much? Okay. Debit to cost of sales and difference niya. Okay? So, sa problem, given ang output, 40,000, given man ang input, and withheld final VAT natin, 20,000, given man siya. So, ang difference, 56 total credit, less mo 48, ang difference niya is 8,000. I-debit na siya sa cost of sales. Okay, amo na siyang unique sa government accounting natin for that specific transaction. Okay, kung mag-report kita sa 2550, okay, sa VAT na monthly, amo na yung tsura niya guys. Output VAT ng 48,000, which is na-journalize natin, 48,000, di ba? Output. Then, ang input natin guys, kindly correct your notes na lang. Okay? 38,400. Okay? Plus 6,000. It should be, ang total nga niya, it should be 44, correct? 44,400. So, ang difference ng 44, correct mo guys ha, it's not 167,400, but it's 44,400. Correct? So, ang difference, tama ba? 48,000. I-less mo ang 44,400. And we are back again, guys, for zero-rated sales. In principle, foreign consumption, para sa mga export sales, are technically non-vatable. Pero ang current law na to, na yes, non-VAT siya, okay? They are subject to 0% VAT. So, magsilingan ang sa exam na to, when we say 0% VAT, taxable man siya gapon, pero 0 ang rate niya. Okay? Sample sa exam nakabutang non-taxable. So, false na siya kaya siyempre subject siya sa VAT pero 0%. With a zero output VAT and claimable input VAT, the VAT due would be negative. Okay? 0 ang output VAT tapos ang iyang claimable input VAT, mayara siya, di ba? Claimable. For the zero-rated sales, naman ang unique sa iya. Okay? 0 ang output, wala siya output, pero mayroon siya na claimable input VAT. Okay? So, negative siya, di ba? As such, the law allows taxpayer the privilege. So, may privilege sila. Either number 1, tax refund or tax credit. Ano kinalain, sir? Ang tax refund, ma-request ka sa BIR,
na i-refund, diba? In cash. Okay? Unless kung mag-choose ka nga mag-tax credit ka, i-apply lang na iya sa yung mga tax obligations sa BIR, such as income tax, excise tax, the rest of the taxes, no? If the input VAT on zero-rated sales is not applied with refund or tax credit, kung wala, no? Yung taxpayer, wala sila nag-avail sini. The claimable input VAT would be added to creditable input VAT deductible against output VAT on other VATable sales. So kung wala siya din nag-choose sa duwa ka options, tax refund, so in cash or claim as tax credit, kung wala pa din sila, ma-add na dito sa claimable input VAT. Ang usual nga input VAT natin. Okay? Diri siya. Kaya tax credit, diri na sa dalo. So kung wala ka ito nag-avail, tax refund, tax credit, diri siya. Upod sa allowable or claimable input VAT. Okay. So, meron kita comparison, guys, for the zero-rated sales and exempt sales. Pareho sila wala sing tax, di ba? Pero ang kinalain nila, for the output, vote or, I think, ano kinalain nila? Ang kinalain dire is ang sa input. So, pareho sila sa output. Sa input naman, creditable ang zero-rated. Sa exempt sales, wala kita ga-record sa input but kung exempt sales, di ba? Non-creditable. So, charge to expense na siya. So, types of sales na ton, zero-rated, export, or domestic sales. Okay? For domestic sales only ang exempt sales. Hindi siya applicable, dira. Domestic sales lang. For taxpayers involved, VAT taxpayers only. So, sa exempt sales, VAT or non-VAT. Zero rating is applicable on VAT taxpayers only. Hence, zero-rated sales apply only dito sa VAT taxpayers natin. Whereas, exempt sales kami for pareho sila. However, VAT taxpayers may not have exempt sales if he opted to subject exempt sales to VAT. Okay? May kumbaga daw may option si VAT taxpayer may not have exempt sales if gin-choose niya, if gin-choose yung option niya to subject exempt sales to VAT. Kung choice niya I think if ang exempt sales niya, i-subject na lang sa VAT. So, amo na iyang option. So, taxpayers involved. So, arin tandaan natin ng difference nila, guys. So, pareho sila nga wala output. Ang input nila, ang isa, zero-rated, amo lang na creditable. Sa exempt sales, hindi siya creditable. Okay? Part siya sa expense. Sa types of sales naman, export or domestic sales. Sa zero-rated, exempt sales, only the domestic sales lang. Okay? And sa taxpayers involved, only VAT taxpayers only. Ang sa zero-rated and exempt sales, VAT or non-VAT, duwa ka dito. And last, natin sa presentation for today, classification of sales or receipts. Classification of sales or receipts for VAT purposes. So, owing to the differences in the rules, there are 4 types of sales or receipts for purposes of VAT. Okay. Number 1, sales to government. Number 2, zero-rated sales. Number 3, exempt sales and regular sales. So, there's no question about the regular sales natin, no? Ang 1, 2, 3 lang ganun daw medyo kinanglan natin i-learn ang kumbaga mga exemption, mga different provisions, no? Before sila ma-computan sang output VAT na to or VAT payable na to. So sa types of sales, no? Exempt sales, no? Output VAT, wala siya tanan. Kaya exempt ka nimo, wala claimable input VAT, wala man VAT due, of course. Zero-rated sales,
ang output VAT naton is 0. Okay? Hindi siya none, kundi 0% siya. Ang claimable input VAT niya is actual if not claimed as credit. Kagina, di ba, duwa itong options ng taxpayer. Mamayara siya claimable input VAT, i-credit or i-refund niya as cash or i-claim niya as claimable input VAT. Ang VAT due niya, syempre wala siya output, input lang siya, so negative siya. Okay? Sales to government naman, ang output VAT natin is 12% of sales or receipts. Ang claimable tada or ang di ba na-presume natin nga input VAT is 7% of sales or receipts. May balayran kita? Wala. So, wala na kita balayran. So, what will happen sa difference gani? Na sa 5%, ma-close na siya sa cost of sales or sa any line item sa ating profit and loss statement. Okay? So, wala kita balayran. VAT due sa sales to government. Regular sales. Of course, naman yung first natin example, 12% of sales or receipts minus mo sa usual actual input VAT paid and positive or negative. Okay, guys? See you sa next natin nga presentation. Bye-bye!